डाकिले शुणुना कहीं तुमर कौन अभाव है शीघ्र कह राणी शीघ्र कह चंपा गोरी कृपा कर मान टेकी चाहा तो चंद्र बदन चंपा गोरी कृपा कर मान आज एक रीति अरे प्रियवती कोति बसी चुप जना देखी मोर छाती हेउछि करति कह मिया वचन चंपा मान देखे चाहत चंद्र बदन चंपा गोरी कृपा कर मान प्रियवती के कटु भारती भाषिला तो ते पूर्णा कहले ये क्षणी गण बणाएणी निश्चित दंडी विपूर्ण चंपा गोरी कृपा करू माना अच्छी सत्य करे मुनियत तर देह बुटी जा देवे मोहिता अरे मोरा मारत न चंपा गोरी कृपा करू मान देखे चाहत चंद्र बदन चंपा गोरी कृपा करू मान मानवती भाषतु भारती टूटाए मनर मान प्रभाकर कई उठबारे सई लोहे मो पंचम प्राण चंपा कृपा करू मान एक चाहत चंद्र बदन चंपा गोरी कृपा करू मान मानवती तू एपरी शुभ समय मन मारी बसवा देखी बड़ आश्चर्य लगुच राणी मनर मन परित्याग कर राणी ए कौन राणी सत्य कह कहे कि तोर मन तोते बा किए कटुवाक्य प्रयोग करिछि मु ताकू समुचित दंड विधान करने को प्रस्तुत अच्छी जानू राणी संसार रे तो बिना मोर आउ किए अच्छी मोर रामचंद्र भी दोष करते तार मध्य शास्ति विधान करने को मु प्रस्तुत अच्छी महाराज आपण कथार मोर विश्वास नहीं आउ आपण जहाँ कही था मागिले गोलाई दियंती राणी मु सत्य करी कहूची एथर तुमर मु मनस्कामना पूर्ण करी तुम्हें जहाँ मागिब ताहा दबा को मु प्रस्तुत अच्छी शीघ्र कह राणी मु अवश्य नूतन विषय किसी अनुरोध करी नहीं आपण पूर्वर जहाँ स्वीकार करछंती ताहा देवाई अनुरोध कह पूर्वर स्वीकार कर आज जाए तुमको दे नहीं दशरथ एडे मिथ्याबादी पंचक कह राणी पूर्व भानु जदि पश्चिम उदय हुंती तथापि दशरथ कदापि सत्यु विचलित हेब ना शीघ्र कह राणी तोर मन आउ कौन अच्छी तेबे निश्चय रक्षा करिवे तो वास्तविक नारी जाति बड़ अवध्य परीक्षा कर देखिब सततार मूल्य
ଜାଣିଛି ତୁ ବର କପଟ ଅନ୍ତର ଆହେନୁ ପକୁଳ କଳାକାର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭରି ହଳାହଳ ପିୟୁଷ ମୁଖରେ ବାସଗୀର ଜାଣିଛି ମନେ ତୁମ୍ଭେ କର ସମର ପୁରର ମୂଷା ରତି ବହୁର ହୁବର ଚିଣିଲି ସେ କାଳେ କରିଣ ସମର କି କହିଥିଲଟି ସତ୍ୟଗୀର ଜାଣି ଦୁଇ ଗୋଟି ବର ଦେବାକୁ ନିକର ଥିଲ ବର ଛୁଇଁ ଧନୁ ସର ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବର ଆହେ ପ୍ରାଣେଶ ଅଛି ଯେବେ ସ୍ନେହ ମୋହଠାର ସତ୍ୟ ଗିରାରେ ରାମା ବର ମାଗ ତୁ ସେ ବର ଦେବେ ମନେ କର ବିଳମ୍ବନ করে বসম কর তোমান ন সয়ে অন্তর প্রাণে সোর প্রথমে এ বর বরতে মোহর কর রাজে সোর 14 বরষ অযোধ্যা দেশর এবে শুণন্তু দ্বিতীয় বর জানিছি
की कहू अरे नारी बर बिना मेघे काहू सृष्टि कलु बड का शिक्षारे पड़ी सर्वनाश मोर कलु कहे दिन प्रभाकर कही किए आशा करी तोर ये बड़ हरहरा पूर्ण मोर सर्वनाश कलु कई कलु कि सर्वनाश बिना मेघे बर साइलु कुलिस पीयूष भंडरे भरिलु विष बर नामे तो करे आसी देइतिली मूर्ख घुसी देलु एते गले गले मोर रक्षसी पराय भसिए बास कोई केइलो करिथिली केड़े सोमवार कलु तुमर राम गले वन मोर ए जीवन चली जीव कहे ये सत्यवाच कोई गई तोरी कर मोते लमा तुए बर राम गले बन मोर ए जीवन चली जीव कहे ये सत्यवास कही के कहूतिलु ए सत्यगीर पेराई न लेले तुबर राम मुख चाई न कहबी मुई जाओ छाड़ी बन ए मोर देश कही केइलो कही कही तू कहार बलरे पड़े कर्कश मोर बाजू तू पूरा अनेक समय कहू राम मोर एकाकुल मंडन
सते दी थाउ थाउ तार तू राज तो देखी कई सत्य कह कई कहीं तोर से स्न आज विषय परिणत है कई जानू जानू कई ए बर मागिबा द्वारा तू कौन करिचु ए निर्मल वंशरे मोर कलंक लगाइचु ए वृद्ध वयसरे मो हृदय छुरिका विध करिचु कई तेते मु अनुरोध करुची कई ए बर छड़ा यद्यपि अन्य बर मागिबू तथापि दवाकू मोर प्रस्तुत अच्छी कई तोते अनुरोध करुची तोर बर फेराइले तोर ए बर फेराइले मिथ्यावादी कुड़ा कलंक किए तुमको पवित्र वंशर राजा कराइला संगे संगे धनुषर छुई पुनराय फांकी दबाक बस मु कदापि कदापि बर फेराइ नेबी कई जहाँ इच्छाता भर्सना कर कई तथापि मोर मन दुख नहीं तोर ए बर फेराइले मु मूर्ख कौन कर हाथ पे हस्तरे मु समर्पण कर राक्षसी दया शून्य होई एते दिने मो वृद्ध वयस हृदय छुरिका विध कलु कई एड़े तोर निष्ठुरता कई राजा हो एड़े कपड़चारी सुनी तुम्बर बाणी हृदय हुए हाणी आहे नृपति चूड़ा मणि मुखे कही कमल अंतरे हला हला रखी छानथिली मु जानी प्राणेश्वर जानिली हृदय तू पर इच्छे कुह आमिया गिरा छुईण धनुषरा देइथिला जेबरा मागिले उछका तरा प्राणेश्वर जानिली हृदय तू बर वंशे नरेंद्र तन्मीण हरिश्चंद्र अक्षय कीर्ति रखी गले पुत्र नाती हराई सत्यर रक्षा पाई चांडाल द्वारे दास हेले वंश माजे करिब ध्वंस गाइब दराप जस शेषे नरके जाई पड़िब नरसाई करिब जेबे सत्य नाश
ବଂଶେ ଜନମ ହୋଇ ଏଡ଼େ ଅଧମ ହେଉଛ କିମ୍ପା ଦଣ୍ଡ ଧାରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜାଣିଥା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସତ୍ୟତା କରିବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ବେନି ପାପ ଭୋଗିବ କଳଙ୍କ ରଟିବ ବଧାଏ ସେହି କଥା ଜାଣିଥା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସତ୍ୟତା କହିଲେ ରାମକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଡାକି ତାକୁ ପଚାରି ଦେଉଅଛି ଭଲେ ସତ୍ୟ ପାଳିଣ ଯିବ କି ନାହିଁ ବନ ତାଠାରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଯିବି ମୁଁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଭରତ କୁସଙ୍ଗତେ ଧରି ଏ ପାପାଚାରୀ ଦେଶ ରହିବି ନାହିଁ ଲେଶେ କହୁଛି ଏହା ସତ୍ୟ କରି ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଯିବି ମୁଁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି କପଟଚାରୀ କିଏ ତୁମକୁ ଏ ପବିତ୍ର ବଂଶରେ ରାଜା କରାଇଲା? ପାପାଚାରିଣୀ ପିଶାଚୁଣୀ ତୋ ଜୀବନକୁ ଶତାଧିକ କୈକେୟୀ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ହୋଇ ରାମ ପରି ପୁତ୍ରକୁ ଯେ ବନକୁ ପଠାଇ ପାରେ ସେ ନାରୀ ନୁହେଁ। ପାପାଚାରୁଣୀ ପିଶାଚୁଣୀ ନର ରାକ୍ଷାସୀ ଦେଖ ଜୀବନକୁ ଏ ପବିତ୍ର ରାଜବଂଶରେ ତୋତେ କିଏ ରାଜରାଣୀ କଲା? ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହେଉ, ମୁଁ ରାମକୁ କୌଣସି କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବନକୁ ଯା। ରାଜା, ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ ରାମକୁ ଡାକି ଆଣି ତୁମ ବରଦାନ ବିଷୟ କହି ପଚାରିବି। ତଥାପି କହୁଛେ ବର ଫେରାଇ ନେବି ନାହିଁ। ଆସି ପ୍ରଭାତ ହେଲାଣି, ମହାରାଜାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଭିଷେକର ଦିବସ, ଦେଶ ରାଜପୁର ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖରିତ, ତଥାପି ମହାରାଜାଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଗ୍ନ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଶୟନ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଡାକେ। ମହାରାଜ, ମହାରାଜ। ମହାରାଜ, ଆଜି ଅଭିଷେକର ଦିବସ। ବଶିଷ୍ଠ ଆଜି ଋଷିଗଣ ଓ ରାଜନ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ।
ଅଭିଷେକର ସକଳ ଉପକରଣ ସଂଗୃହୀତ ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସୁମନ୍ତ୍ର ତୁମର ନିଷ୍ଠୁର ପାପାଚାରୀ ଡାକ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦଶରଥର ମର୍ମସ୍ଥାନ ଭେଦ କର ନାହିଁ, ଏ ଦଶରଥର ଭେଦ କର ନାହିଁ, ଭେଦ କର ନାହିଁ। ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ରାଜାଙ୍କର ଏହିପରି ବାକ୍ୟ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମହାରାଜ ରାମ ଅଭିଷେକ ନିମିତ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିହଳ ହୋଇ ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦ୍ରାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିଏ କହିଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ତୁମେ ତାହା ବିଚାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରାଜନନ୍ଦନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକି ଆଣ। ଆଜି ଅଭିଷେକର ଦିନ, ଆନନ୍ଦର ଧାରା ସର୍ବତ ପ୍ରବାହିତ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ନୀରବ ଭାବରେ ସୈନ୍ୟ ଗୁରୁକୁଳରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଡାକିଲେ ଏପରି କରୁଣା ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ ଆଦେଶ କରୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏହାର କାରଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କ'ଣ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷରେ ବିଷ ଫଳିଲା କି? ରାଜା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତଥାପି ନାରୀ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କୈକେୟୀର କୂଟନୀତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାଏ କୈକେୟୀ କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜନନ୍ଦନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକି ଆଣେ।